Mama. Hello. Say hi, baby. Papa. Goldie. Papa. Daddy. Tawagin mo si Papa dali. Daddy ka. Papa. Hello guys, dito po si Edisha Maningin. Papa. Tata. Papa. Yoga-yoga nito, wala pa matumba. Isa. Wala pa kaming magawa, kaya pagpasensyahan nyo na ha. Kabay. Oh, baby. Kabay daw. Kabay. Head. Where's your head? Where is your head? Head. Dali, head. Head. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Head, Shoulder. shoulder, knees and toes. Knees and Nawala yung shoulder tsaka knees ni Max Ball. Ni Max Ball. Hi, Adishim. Hi, Adishim. Magbabay ka na kay Adishim. Kasi wala ka na dito. Adishim. Uwi na po ako. Bye-bye. Sa Manila, hindi na tayo magkita ay. Adishim. Hello. Ayan po. Wala na si Max Ayan Bon po yung dito. lugar ni Max Bon. Wala na si Max Bon. Sa Ilocos na siya. Kasi uwi na siya sa Ilocos. Siya na lang si Scarpay. Ang bata. Papa! Doon sa bahay nila. How old are you, baby? Huh? Huh? How old are you? Oh. Anong oo? Koa. Koka. Hello guys. Hi. Hi, Akisa. Max Bon, what are you doing, baby? Max Bon. Nandito po kami tuwing hapon. Nagla-live. Papa! Papa, Papa! you're laway. Papa! Maulir ka muna sa rumaan. Papa! Meow meow. Papa! Maulir ka muna Aw, sa aw. rumaan. Nang, maulir ka muna sa rumaan. Hindi. Aw, Max Bon. Din ba ka? Mama. Ma. Ah. Stop po. Ah.